ما شما نداره که با شهر شما مهمون شدیم و گزارش بود نداده. رحمتی کلا. ما وقتی که سال 2015 هم خیلی جونم نزدیکتر داده میکنم. سال 2015 که ما مشکلی داشتیم، اول ما یافتیم چیزا کتاب یافتیم. ما هم کتابی من خود یافتیم، خوندیم، بعد کتاب حسن جان یافتیم، بعد حسن جان استاد یافتیم، بیزنس سر کردیم. نکه که یک معمولی زوره داره یا ما کتابی نیستیم که مکتبی میمونه و دیگر چیزایی که هستن می‌نویسیم. در دفتری که نویسندگی سال‌های پیش از سال‌های 2010 یا دو روزه در میگم من دفتر تاکی کتابو میام اما دفترم میخونم باید خونم بخونم کم میخونم یا گفت چی نویسم برای که خود دفتر نویسندگی ما دیگر بعد اون دفتر گرفتم پیش یک کارگر دیگه هم بودم سرگریم نزدیکتر داشت بکنم نه پیش یک کارگر بودم هم کارگر گفتم که کو همین دفتر ما رو گیر خونم میخونم میگن که عجایب بود نویسندگی تو قولی علاقه گوش کن ولی گفتم که این دفتر خونم دفتری که در سمکان بود این دفتر دادم خونم دفتری که مثل بعد اینجا مختلف رنگ گفت شده من نفهمیدم شما هیچی نفهمیدم شما که فهمش شما قرآن باید فقط همه خیلی استاد بعد درسای شما من زیادای 100 دادم من درس شانس صحبت میکنم گفتم уже زیادای صبح 33 تا شاگرد است که تشنه‌ای از خانه من حتما به پیش ما میاد خلاص میدونید کدام انسان با علم خدا زیاد میتیاد همه انسانی که خودش میآموزد و دیگران را میآموزد میاد چون اگر شما آموزید و دیگران را آموختید شما رنگ حفظی هستید که هم آب میریزد و هم میبراید حفظی که آب ریزد و آب نبراید باید باطلاق میشود بالا به تبدیل می‌شود برای معنی سر می‌کلای اگر که اینجا شما وقتی که علم آموختید دیگران با حرکت که علم دادن می‌افتید کو شما بوچ خورتر می‌فهمید چون که برای که من گوش کردم بسیار زحمت نمی‌کشید که پروسه شده گوش می‌کنید بعضی چیز فهمیدید ممکن بعضی چیز نفهمیدید ممکن من فکری دیگر گفتم درست کو اثبات ممکن نکردید همه چیز فهمیدم نه که وقتی که شما دیگران رو میگویید شما مجبور میشه که اول خودتون فکر کرده بعد گویید همون وقتی که فکر کردید میفهمید فهمش چطور میشه برای که مثال یک کس با گپ زنه مجبورید که 10 بار فکر کنید بعد گویید انا همون وقت چطور فهمش پیدا شدن میگیره برای بسیارتر شاگرد کنید مردم رو یاد دید خلق رو یاد دید کاری کنید که دیگه مردم مردیکاری نرن کاری کنید که خیش تبار رو دیگه مردیکاری نکنن یگان خیشتون مردیکاری دیگه رای نکنید یاد دیدون که استا کار یاد دادن در کار کارخونه شدن در کار استاد میفهم مردم پرابلمش حل کردن برای ما رو استاد من فهمیدم میتونم ا پرابلم اختیاریت مشکل داره شما آدم درست آدم توریده شما راست گپ میگید مردم اون طرف راست گپ روی راست میگید نه مردم ما صبح روی راست نمیگید این گپ همه بود همش لازم خوب همش لازم شما باشه راستش گفتم میگید چون که خود شما دروغ یاد نگرفتید گوشم کنید مایلا این خلقه همون پرابلما بازش نشدن از گو значит عکس چی نمیشه عکسی که همون نگاه کنید چهار تا چیز یاد گرفت фокус куда вы фокусируетесь у вас растет экспертность фокус первое что вы должны понять фокус все внимание направьте в ту зону где есть проблема изучайте его до тех пор пока не поймете причины возникновения этой проблемы и вы должны найти дело не в проблеме, дело в причине появления этой проблемы. Ищите причину. Не пытайтесь симптомы решать. Ищите причину. Фокус. Уловили? Фокус. Второе. Самообразование. Когда вы поняли, фокусировались,
причину выявили, откуда она появилась, начните самообразованием заниматься в книгах, тренингах, с вопросах, где, как решить это. У вас растет еще сознание. Третья вещь – это команда. Не пытайтесь в одиночке решать эти проблемы. Обязательно с командой решите проблемы. С командой вы быстрее делаете, 10 раз правильнее делаете, чем вы сам один. Не экономьте на команду. Если вы один, хотя бы еще одного нанимайте на работу. Если вы двое, третьего возьмите на работу. Не пытайтесь экономить на это. Ваша экономия не окупается. Лучше чуть-чуть деньги платите, время освободите. Когда у вас время больше останется, у вас появится шанс думать. Вы должны работать головой, а команда помогает вам реализовать вашу стратегию. Вы должны постоянно думать, путешествовать тут. Сидеть, путешествовать каждый день 1 час. Путешествовать 1 час. Стабильно каждый день. Понимаете? Тогда вы растете. Значит, что я сказал с вами: первый фокус, второе самообразование, третье команда, четвертое действие. То есть вам нужна энергия. Энергия и действие. Запомните эти вещи. Вам нужна энергия. Энергия нужна, чтобы вы могли что-то делать. Понимаете? Без энергии вы ничего не можете делать. Что дайдас, мини мастер-класс дар роз будем. Бисёр чизоро фаҳмидем унҷо да мисол система будет. Стоп. Як бор будет? Як бор. Стоп. 3 бори дигар. Ако ҳамон дарс ба ман чанд бор шумо бояд такрор кунед то гуфтагӣ будам? Чанд бор мини мастер-класс посещат кардан дар гуфтагӣ гап зада будам? Ба хотирам нест. 5 бор. Фаҳмиданӣ? 5 бор. А хотиртон ягон бор набуроред. Майни сари ману шумо ранги медонед мушаки дастай. Мушаки дастай. Як бор ҳам ту бардошта мондан хати мушак ба қувват намешавад. 10 бор бардоред, қувваташ пайдо мешавад. 50 бор бардоште уже ва худаш генерирует энергия. 5 бор мини мастер куш кунам. Иншаллоҳ 3 баробар 5 бор даромада зиёд мешавад. Шумо бисёр одами хуб, бисёр одами тавонманд. Ҳурмат мекунам шумо, баракалло. ҳамин одам Русия намедонест. Ҳамин мастер-класс ба 6 я роз ба омода будед, рус мастер 6. Варк калима ба калима ай мепурсад камакак авай мепурсад. Ҳамин рӯи ҳамин ба нигоҳ карда соли 96 худама шунохтам. Русия намедонад одам айнан ҳамо азобҳои ман доштан ин кас. Ман охир тренинг ба мерафтам намедонистам, Русия намедонам. Азоб, камакак мебиниш мену, а что это такое? Он еще на русском пытается меня объяснить. Это же Москва. Это вообще было что-то. Бараму кунин, майла? Что я савол, маме камтада бизнес хатои кардам, баъд аз рӯз омадан система сохтам ба худам, магазин гирифтам, бор задам, кор кардам. Корм пеш нарафт, бузург дама бора тақсим мекардам, уже аллакай бузурга 60% мардум гирифтам. Аллакай мехом гашта бузург омадан, айра чиқаикам рошам. Савола дуруст нафаҳмидам. Яна пулама гирифтам, магазин сохтам. Вақте ки ман магазин сохтам, бузург аҳамият надодам, бузурга 60% уже мардум гирифтам. Аксар мегӯям то есть кан клиентото аста клиентои шумо клиентои мана гирифтагум аста. баъд хай анаки мехоҳам ки гашта ама бузурга дорам. фаҳмидам. Мегириду ҳами ҳамон клиентотон ба худотон гашта гап мезанед. Индивидуально. Гашта гап мезанеду чӣ хеле карда ягон хел привилегия метиҳед. Шумо як чизе додантон дар кор аст ки ва ё попробовать кунад аз старина. Сол як чанда вариантош аст. Мебинед ки ҳамин бор мамон ба фурӯх равад мефурӯшед. Хай на фурӯх ҳеҷ гап не. Як бор, 2 бор, 3 бор. Асосан задачаи шумо бо ҳамон вай ба бозор ба қабати бори лавки вай ба ҷо гирифтантон. Чӣ хеле карда лавка. Мана ту хати кор кардагӣ кун, мана ту 5 сол кор кардем кун. Попробовать кун, ҳамин бори манамон майлаш. То сар кунед. Немедленно сар кун. Ба катом ақл ту аз бозора партофти магазин рафти. Оди ҳар рӯша мекардӣ. Ман ягон вақт ин ёд надодам ки ин чиза. Ман система фаҳмидам, система хато кардам. Майлаш ҳеҷ гап не. ҳаме мо хато мекунем. Ман ҳозирам хато мекунам, бовар мекунед. Ман як хатое мекунам ки баъз вақт гӯя карда мебарам мегӯям ҳеҷ ба ин хел шудааст. Инсони бехато намешавад. Хатои кардан ин естественно, нормально. Не ки хатоя такрор кардан мумкин не. Хатоя ки кардед, худатона ҷанг накунед. Хатоя ҳамин тарбия ай. Не ки хатоя такрор бояд накунед.
شما карда یاد میگیرید просто دو تا چیز همه خطای гандатарин میدونید چیه اگر شما остановить کنید то есть если вы остановились и дальше ничего не делаете вот это самая большая ошибка продолжать кардан гиред аста یاد میگیرید فهمیدید باز همینجا رفته دو سه تا دامون همون мини мастер кушедага дафтаратон ба همون جا درس دورемо клиентское управление анаму дарс меобеду а همون же число гуфте ки мана мехунед онҷо ба ҳаст как создать рынка перед продажей как делать как удержать клиента есть как расширять как увеличить средний чек есть як гала число онҷо ба настик шумо ҳаминҷа ки рафтед ба сари ҳамин мешавад фаҳмидед ҳава мехунед 5 бор 6 бор меред ҳамун бозортон ба сар мекунед кардана якта вақт хоб майла ҷон